Namaskar. Welcome everyone to the first online premiere of Bharatnatyam dance show by the students of Mr. Abdul Khalid, titled Natyarambham, a series of performances by young students. Mr. Khalid is a Bharatnatyam dancer and teacher from New Delhi, trained by eminent gurus like Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, Padma Vibhushan Dr. Raja Radha and Kaushalya Reddy ji, and also mentored by living legend Padma Vibhushan Guru Dr. Yamini Krishnamurti ji. He also has a specialization in Stri Vesham, the female impersonation of Kuchipudi Yakshagana tradition. Abdul's art is appreciated by great connoisseurs of art like the senior most dance critic, late Srimati Shanta Sarabjit Singh ji, ex-vice chairperson of Sangeet Natak Academy, Shri Ashish Khokar, Padma Shri Pratibha Prahlad ji, Sharon Lovin and many more. He has performed in many prestigious dance festivals with his gurus and individually, such as Konark International Festivals, Parampara National Festival of Dance, India Craft Week, Bharat Vikas Parishad Varshik Utsav amongst others. Since 2013, he is training and promoting many young students and giving them opportunity to showcase their talent annually. But this year, he is premiering his first online annual show called Natyarambham by his students. Students who are performing are Agrima Sangal, Abhya Raj, Adya Rastogi, Amia Baburam, Meher Khosla, Kavya Shukla, Raisa Urswani, Veda Samudralya and Gaurika Sharma. We welcome you once again to the online premiere of Natyarambham, a series of Bharatanatyam dance recital by students of Mr. Abdul Khalid. We begin the performances with the invocation to Lord Ganesha, the one who is the remover of obstacles, the elephant-headed god, the son of Parvati and Shiva, who always blesses and protects his devotees. Prathama Sumra, Sri Ganesha Shloka, incorporated with the Bharatanatyam fundamentals, is beautifully performed by the most youngest students of Mr. Abdul Khalid, Veda Samudralaya and Gaurika Sharma. This will be followed by Dhyan Shlokas seeking the blessings of Lord Nataraja and the Gurus, performed by Kavya Shukla, Abhya Raj and Raisa Purswani. Yom tat tat tay yom ta tay 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 yom tat tat tay yom ta tak dinato tak dinato tak dinato सकल विगन पयकरेश सकल विगन पयकरेश दूर से निवारे दूर से निवारे
देत तै देत 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 देत तै तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिन तुम लम्बोदर भुज विशाल लम्बोदर भुज विशाल कर त्रिशूल चन्द्रबाल कर त्रिशूल चन्द्रबाल शोभतगल पुष्पमाल शोभतगल पुष्पमाल रक्तवसन तारे रक्तवसन तारे ta ta zum ta ka ta zum ta ta zum ta ta zum ta ta zum ta ka ta zum ta ta zum ta ta zum ta ta zum ta ka ta zum ta ta zum ta ka ta zum ta ta zum ta ka ta zum ta ka din na tum ta ka din na tum ta ka din na आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आधार्यम् चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आधार्यम् चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आधारं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आधारं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम् शिवम् गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै
श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः. That was a very inspiring performance by these young artists. Coming up next is the demonstration of Hasta Mudras, very essential part of Indian classical dance, the language of gestures. Mudras will be demonstrated by Raisa Puswani, Veda Samudralaya, Kavya Shukla, Meher Khosla and Gaurika Sharma. पताक त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुखः मयूरास्यो अर्धचन्द्रश्च अराळ शुकतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्त कटकामुखः 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 सूची चन्द्रकला पद्मकोश सर्पशिरस्तथा मृगशीर्ष सिंहमुखः काङ्गुलश्च अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः सन्दंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः इति असंयुतहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरिता. अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कट स्वस्तिकस्तथा डोलाहस्त पुष्पपुटः उत्सङ्ग उत्सङ्ग शिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शङ्खचक्रे च सम्पुट पाशकीलकौ मत्स्य कूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः कट्वा भेरुण्डकाख्यश्च अवहितस्तथैव च. The next performance is Natesh Kavutvam. This is a traditional item of Bharatanatyam, which is an invocation to Lord Shiva. A devotional hymns in praise of Lord Nataraja, the dancing Shiva. It is in Ragam Hamsudhwani and Aditalam, performed by middle batch Abhya Raj, Adya Rastogi, Amya Baburam and Meher Khosla.
वन मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पादा किण्किणि झुम झुम जन 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 नूपुर लय गण 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 इति हरि सेवि तत्कुडु दिक्कुडु तकुंड दिकिट तक ताम तत् तत् सटवन मुञ्जन सकल सुरासुर सन्मुख पाद किण्किणि झं झं गण 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 नूपुर लय गण 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 इति हरि सेवि तत्कुडु दिक्कुडु तगद दिकिट तगद तक्की तांडवी कंबर तुंगरिकिट तकी नगतरिकिट तकी व्याघ्र चर्मधर नंगरिकिट तकी नगतरिकिट तकी चिरि शूलधर तत्तरिकिट तकी तकतरिकिट तकी नंदी वाहन किट किट तग तग दरिकिट तग तांडवीदंबर किट किट तग दरिकिट तग चर्मद मम किट किट तग तन किट किट तग चेशूलधर सम किट किट तग तन किट किट तग दिवागन नाद योग प्रिय जगन्म किट तकी जगन्म जय जय जग जग शशि रवि भूषण रूप भयंकर गमरुग हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश कौतुवम नादयोग प्रिय जगडम किट तग जगडम किट तग तत्तै जय जय जग जग शशि रवि भूषण रूप भयंकर तमरुग हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश कौतुवम जगडगतां दिगिदिगिदै याकुदे कुदकेट त्वं किट किट तगिडं तंगी किट तगते कुतां Indeed, that was a really refreshing performance by these students. Now we have a traditional Alaripu, performed by Agrima Sangal, one of the very talented students of Mr. Abdul Khalid. Alaripu is an invocatory Nrita item. Alaripu is a Telugu word which means to blossom. It is a dance ritual traditionally which marked the beginning of any Bharatanatyam dance recital. This is in Talam Tisram. Ta tei teiyum ta tam kita taka ta tei teiyum ta tam kita taka tam de tam kita taka tei ta tei kita taka tam de tam kita taka tei ta tei kita taka tam de ta tei ta tei tam de ta tei ta tei tam de ta tei ta tei tam ta tei ta tei tam te 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 tam te ta ta tei ta tei te ta ta tam te tam te ta ta tei ta tei te ta ta tam tam te ta te ta te 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 tam te
विधाते तदैतां विधाते तदैतां विधाते तदैतां दितां किटतकतै ततै किटतकतां दितां किटतकतै ततै किटतकतां दित्तातै तत्तैतां दित्तातै तत्तैतां दित्तातै तत्तैतां दित्तातै तत्तैतां विधाते तदैतां 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 विधाते तदैता दशंकरिता यं गरितकरिते तदिंगिन तों तक तदिंगिन तों तक दिक्कु तदिंगिन तों ता त्रिपुरसक 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 दलंकु तक तदिंगिन तों ता तै तैयुं ता तां That was such a nice performance by Agrima Sangal. Now we have Gokul Nilaya. It is a Kirtanam in praise of Lord Krishna. This Kirtanam describes the glory of Krishna and his Vishnu form. The one who is Gokulvasi, the cowherd who loves and protects his people. The one who lifted the Govardhana Parvat while playing his flute. Gokul Nilaya will be performed by Kavya Shukla, Raisa Purswani and Adhya Rastogi. This is in Ragam Abhiri and Talam Adi. Dance choreography by Guru Yamini Krishnamurti ji. गोकुलनिलय कृपालय पालय गोवर्धनगिरि
such a beautiful performance by these young artists. Coming up next, we have an excerpt from Shabdam, which is the traditional item where the Abhinaya is introduced for the first time. This Shabdam depicts the mischievousness of little Krishna, where he steals the clothes in butter. This will be demonstrated by Agrima Sangal. This is in Ragam, Ragamalika and Talam Mishra Chapu. Tataya tay tatata tatay tatata tataya tay tatata tadana dandana tajonu jondu dini tadana dandakina tadimi dini kitata tay tatata సరసి జాక్షులు జలకమాడే తరుణమునని వచ్చటికి జని సరిగ చీరలు అల్లచేకొని తరువునే కిట చూచుచుండుట ధర్మమా సరసి జాక్షులు జలకమాడే తరుణమునని వచ్చటికి జని సరిగ చీరలు అల్లచేకొని తరువునే కిట చూచుచుండుట ధర్మమా చూచుచుండుట ధర్మమా సరసి జాక్షులు జలకమాడే తరుణమునని పచ్చటికి జని సరిగ చీరలు అల్లచేకొని తరువునే కిట చూచుచుండుట ధర్మమా సరసి జాక్షులు జలగమాడే తరుణమునని వచ్చటికి జని సరిగ చీరలు అల్లచేకొని తరువునే కిట చూచుచుండుట ధర్మమా ఇటు చూచుచుండుట ధర్మమా ఇటు చూచుచుండుట ధర్మమా ఇటు చూచుచుండుట ధర్మమా ఇటు చూచుచుండుట ధర్మమా తదణ దందణ తజొను జోడిని తదణ దణగిన తదిమి దివికిట పుటి వీరను పెట్టియుండే చటి పారుని అట్లగనుకొని కొట్టి చేతుల పట్టి తాగిన గట్టిదన నిది కాదయ్యా పుటి వీరను పెట్టియుండే చటి పారుని అట్లగనుకొని కొట్టి చేతుల పట్టి తాగిన గట్టిదన నిది కాదయ్యా పుట్టి వీరను పెట్టియుండే చటి పారుని అట్లగనుకొని కొట్టి చేతుల పట్టి తాగిన గట్టిదన నిది కాదయ్యా పుట్టి వీరను పెట్టియుండే చటి పారుని అట్లగనుకొని కొట్టి చేతుల
పట్టిదాగిన గట్టిదన మిదిగాదయ్యా బలు గట్టిదన మిదిగాదయ్యా బలు గట్టిదన మిదిగాదయ్యా That was an amazing performance by Agrima Sangal. Moving on to the last performance of today's online premiere, we have Malhar Nrityam, choreographed by Mr. Abdul Khalid himself during lockdown, specially for his students. This is a beautiful blend of fusion classical music. It is in Ragam Malhar and Talam Adi. Students who will be performing this are Amya Baburam, Agrima Sangal, and Adhya Rastogi. Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Dhim tano 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 tadhirena Dhim tano 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 tadhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Dhim tano 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 tadhirena Dhim tano 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 tadhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena Hope you have enjoyed today's online Bharatnatyam premiere. I thank you all on behalf of Mr. Abdul Khalid and his students. For more such performances and queries, please visit us on Abdul Khalid's YouTube channel. We are also available on Instagram and Facebook by the name AB Khalid 16. The link is also shared below the video. Thank you and have a nice day.